Pa ljudi, evo me, bez obzira padalo, ne padalo, ostajem ovdje dokle god ne snimim čuveni Machu Picchu. Tamo negdje kruže kao mravi, mene to nervira, ali šta sad da radim, ali definitivno uživam. Bilo je nešto, nekad snimate sami. Neverovatno mi je da ovdje nema nikoga. Danas je dan bio savršen i uspešan. Nije ovo lišće koke bez razloga u ovoj kesi, šta to žvakanje radi vašem telu. Poenta je da ubacite ovo 3 lista u usta, pošto je poprilično gorko. To je stvar iskustva koje baš nije na mojoj strani, ali ja uz to i pričam. I pre svega kokain. Iz Perua ne možete da iznesete list koke ni u kom obliku. Sad još samo da sam snimio sve kako treba i bit će super. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Prethodnog dana uradio sam možda jedan od najbitnijih intervjua do sada. Uspeo sam da dođem do gospodina Romula Lisarage, unuka farmera Agustina Lisarage, koji je zapravo prvi otkrio drevni napušteni grad Inka Machu Picchu. Iako je sva slava pripala Amerikancu Hajramu Bingamu, kojeg je upravo Agustin odveo do ruševina 1911. A ovaj uklonio njegov natpis koji je uklesao 9 godina ranije, kao prva osoba koja ga je pronašla obraslog gustom džunglom. Uzbudljiva životna priča Agustina Lisarage ispričana je u Cuscu dan ranije. Sada sam, spreman za nove priče, stigao na Machu Picchu. Decembar je. U ovo doba godine u Andima trebalo bi da bude mnogo kiše, pa se radujem ovom obećavajućem jutru. Oblaci ukazuju na padavine, ali se nadam da ću ipak imati sreće do kraja dana, koliko ću boraviti ovde istražujući jedno od 7 svetskih čuda Novog sveta. Dok se polako iz podnožja penjem ka vrhu, smenjuju se pejzaži terasa i platoa, na kojima odmaraju lame. One su ujedno i jedine životinje koje žive unutar citadele. Ne potiču odavde, žive na višim nadmorskim visinama, ali su kao zaštitni znak Anda dovedene ovde kako bi doprinele dodatnoj lepoti Machu Picchua, ujedno držeći travnate površine urednim dog pasom. Ubrzo stižem do glavnog vidikovca. Pa ljudi, evo me, konačno sam dočekao taj trenutak da posjetim jednu od najznačajnijih zaostavština Inka civilizacije, a to je čuveni Machu Picchu. Vidite naravno ljude ispod, što nije ništa čudno, s obzirom da mislim 90% turista koji posjete Peru dođu upravo zbog Machu Picchua, kako bi posjetili najpoznatiji grad Inka civilizacije. Ima ih znatno manje zbog pandemije koronavirusa i većina prisutnih su uglavnom domaći, s obzirom da sam jedan od retkih stranaca u ovom momentu na peruanskom tlu. Naravno, kao i uvek kada se radim danom bez kiše, sada već, rekao bih tradicionalno, vreme me stavlja na test. Evo, po starom nekom pravilu, kad god kažem da je lepo vreme, počne da pada kiša, tako da je sad počela da promiče. Nisam trebao da izazivam. Ali dobro, bez obzira padalo, ne padalo, ostajem ovdje dokle god ne snimim ceo grad koji, evo iz ovog ugla, pogledajte još jednom panoramik odavde i onda se spuštam dole u sam grad. Machu Picchu je deo planinskog masiva starog 250 miliona godina, čiju osnovu čine granitne stene koje su se zbog svog sastava vrlo lako oblikovale. Upravo od tog granita izgrađen je i Machu Picchu. Veruje se za vreme vladavine čuvenog Inka vladara Pačakutija, tokom 1400-ih. Međutim, pre nego što dođemo do Inka, trebalo bi napomenuti da je peruanska kultura počela 5000 godina pre nove ere, na području Karala i Lime, gde su ljudi živjeli u pustinjama i trgovali međusobno uporedo sa razvojem civilizacija Mesopotamije, Egipta, Indije i Kine. Inke se pojavljuju tek od 1300. godine. Mnogi gradovi Inka izgrađeni su na temeljima prošlih civilizacija, poput Cusca, glavnog grada. Međutim, ovde nisu pronađeni nikakvi tragovi ranije civilizacije, što znači da su Inke prve stigle na ove planine. Građevina je izgrađena na planinskom grebenu i nadmorskoj visini od preko 2430 metara, okružena strmim liticama sa 3 strane uz zadivljujući pogled na reku Urubamba, pravi je svedok vremena čuvenog Inka carstva. Nakon osvajanja teritorije, vojska je sagradila kanale i puteve, a građevinari tvrđave, hramove i monumentalne kamene zgrade.
Inke su bile poznate po svojim neverovatno naprednim tehnikama gradnje, polirajući i klešući velike granitne blokove kako bi ih uklopili bez upotrebe maltera i gline. Neki su bili teški preko 50 tona. Ovako postavljena kamena konstrukcija bila je toliko precizna da se između kamenih blokova nije mogao uvući ni nož. To je značilo i otpornost na zemljotrese, jer su se u tom slučaju blokovi blago pomerali bez mogućeg rušenja zidova. Postoje i dokazi da su Inke bile svesne da je Machu Picchu izgrađen na nekoliko pukotina i tektonskih rasjednih linija i stručno su izbjegavali da grade direktno preko njih. Veruje se da je gradnja trajala preko 30 godina i da je na njoj radilo oko 500 ljudi. A pored redovnih poteškoća koje imam tokom snimanja kada je vreme u pitanju, danas imam i omiljene mi turiste. Tamo negdje kruže kao mravi, mene to nervira, ali šta sad da radim? Svako ima pravo da dođe na Machu Picchu, barem onih 2500 privilegovanih u toku jednog dana. Pretpostavlja se da je 60% Machu Picchua podzemna konstrukcija, a da vidimo samo preostalih 40%. Tu se ne misli na tunele, već drenažne sisteme i temelje zgrada na tako strmom planinskom vrhu. Pre izgradnje uspjeli su da naprave drenažne sisteme, kako bi izbjegli klizišta imajući u vidu lokaciju citadele, u području sa dosta kiša i podzemnih voda. Također, morali su da nađu način kako da dopreme vodu za stanovnike, pa su izgradili kanal dužine 749 metara sa 3% nagiba. Postoji 16 česmi za distribuciju vode za svako naselje, a prva na vrhu bila je rezervisana za kralja. Ovaj nagib je omogućio da voda nesmetano teče kroz grad, čak i u kišnoj sezoni bez ikakvih problema. Većina okolnih zgrada je rekonstruisana, kako bi posetioci imali bolju predstavu o tome kako su prvobitno izgledale. Kompleks je podijeljen na dve celine, poljoprivrednu sa terasama i stambenu gdje su živjeli plemići i osoblje. Do 1976. godine 30% Machu Picchua je obnovljeno, a restauracija se od tada nastavlja. 1981. proglašen je za peruansko istorijsko svetilište, a 1983. upisana u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. U globalnoj online anketi 2007. proglašen je za jedno od novih 7 svetskih čuda. Na jeziku kečua Machu Picchu se može prevesti kao Stara planina. Međutim, to nije njegovo pravo ime. Mnoga imena su se spominjala, dok nije pronađen spisak španskog konkvistadora sa imenima Inka vladara i gradovima koje su sagradili. Tu se našlo i ime Pačakutija, za kojeg se navodi da je podigao grad pod imenom Piču, pa je to verovatno i pravi naziv. Kada je citadela u pitanju, nema jasnih odgovora, pa se većina pita koja je bila njena funkcija. Danas arheolozi tvrde da Machu Picchu usled nedostatka dokaza nije bio grad u klasičnom smislu i najverovatnije je izgrađen kao carski posjed ili tajni ceremonijalni grad u kojem je tokom letnjih mjeseci boravilo plemstvo Inka. Procenjuje se da je u njemu živjelo oko 750 ljudi, od kojih je većina bilo pomoćno osoblje carstva. Iako je imanje pripadalo Pačakutiju, oni su ovdje živjeli najverovatnije za dobrobit i udovoljavanje svih potreba vladara. Imigrirali su iz različitih delova carstva, što bi moglo i da se kaže za pojedine životinje poput lama i alpaka. Njihovo prirodno stanište je na 4000 metara, a ne 2,5. Najverovatnije su ove životinje donete iz oblasti Puna, zbog mesa i krzna. Također u specijalnim grobnicama pronađeni su zamorci, što govori da su ih koristili za pogrebne rituale, ali i njihov udeo ishrane ljudi u carstvu bio je značajan. Ostaci Machu Picchua ne razlikuju se od drugih pronađenih na području Inka carstva, najveće države američkog kontinenta pre dolaska španskih kolonizatora. Ali njegova neobičnost ogleda se u tome što je smešten unutar guste vegetacije Anske prašume. Ima oko 200 zgrada smeštenih po terasama i raspoređenih oko velikog središnjeg trga. Najznačajnije primarne strukture, kao i u svakom Inka gradu, su hram 3 prozora, Intihuatan i hram sunca, gde sam se i zaputio. Nadam se, preostalih.
na sve moguće načine pokušavam da izbjegnem turisti i da vam snimim Machu Picchu iz najboljeg mogućeg ugla. Ovo je jedan od njih. Krenuo sam dole ka hramu sunca. Hram sunca ili Toreon je polukružni hram sličan istoimenom u Kusku, drevnoj Inka prestonici, koji je zapravo najsvetiji hram carstva, gde su vršene ceremonije vladara. Za Toreon se verovalo da je služio kao observatorija. Hram tri prozora je veoma bitan, jer na njemu je bilo uklesano ime Agustina Lissarage, koji je 1902. 9 godina pre Bingama, otkrio Machu Picchu. A valjalo bi malo i odmoriti. Jedan od retkih pogleda na Machu Picchu, a i malo da se odmorim, naporno je kretati se, ali definitivno uživo. Poljoprivredne aktivnosti obavljale su se na stotinama terasa, kako bi obezbedile dobru drenažu i plodno zemljišta, a istovremeno štitile samu planinu od erozije i klizišta. Međutim, terase nisu bile savršene, jer studije zemljišta pokazuju da je bilo dosta klizišta, koja su se desila tokom izgradnje Machu Picchua. Terase izgrađene iznad reke Urubamba i mnogih drugih izvora davale su svežu vodu za proizvodnju useva i opsluživale više od 1000 domaćinstava. Procenjuje se da je oblast oko lokacije primala više od 1800 mm kiše godišnje, što je bilo i više nego dovoljno da se podrži rast useva. Zbog velike količine padavine u Machu Picchu, ustanovljeno je da navodnjavanje za terase nije bilo ni potrebno. Terase su dobijale toliko kiše da su ih Inke posebno gradile kako bi iz njih mogle da omoguće dovoljno odvodnjavanje viška vode. To sve govori da terase nisu imale poljoprivrednu funkciju, već su služile kao potporni zidovi. Međutim, utvrđeno je da površina terasa koja se koristila za useve nije bila dovoljna za 750 ljudi koji su živjeli ovde. Seli su uglavnom kukuruz i krompir, dok su većinu ostalih kultura uvozili iz okolnih dolina. Terase sam snimio, pa se spuštam u sam grad. Sad ću pokazati što se nalazi s moje desne strane. Pogledajte ovo. Takozvani donji delovi Machu Picchua. Gotovo bez ljudi. Divno, ne? Vreme se ovdje menja u sekundi. Čas je na sunce, čas je oblačno. Bilo je nešto... Hoće me danas. Čas! Pričam. Kad snimate sami. Čas dune vetar koji zna poprilično da iznenadi ukoliko vam je šešir malo veći nego što treba. Ali predivno. Grad koji je 400 godina bio zarobljen u Andskoj prašumi, čini se da je bio napušten još i pre nego što su carstva Inka pokorili Španci u 16. veku. Postoje brojne teorije o bolestima, ratovima i glađu, kao glavnim krivcima njegovog pada. Šta je istina ne zna se tačno, ali je većina saglasna da su Inke napustile Machu Picchu nakon španskog osvajanja Perua, iako nikada nisu stigli do njega, za razliku od ostalih Inka utvrđenja, u kojima sam i lično bio, poput Kuska, Piska, Činčera i Ollantaytamba. Neverovatno mi je da ovdje nema nikoga. Evo pogledajte kako izgleda gotovo prazan Machu Picchu u ovim donjim delovima. Danas više od 1,5 miliona ljudi posjeti ruševine svake godine. Zato je UNESCO izrazio zabrinutost zbog štete po životnu sredinu koju takav obim turista može da nanese lokaciji. Međutim, peruanske vlasti, koje ostvaruju značajne prihode od turizma, tvrde da nema problema i da je ekstremna izolacija dolina Urubambe samo po sebi dovoljna da ograniči još veći protok turista.
Za kraj priče ostavio sam legendu. Naime, zbog položaja visoko u planinama, Machu Picchu je svakog popodneva prekriven maglom i oblacima. Lokalci veruju da su to zapravo duhovi, koji se noću izdižu iz zemlje i kruže oko kompleksa. Kao rezultat toga, mnogi čuvari i drugo osoblje koji žive u njegovoj blizini spavaju sa ogledalom kako bi se zaštitili od duhova. Voleo bih da prespavam i uverim se u to, ali nemoguća misija. Možda sam se ukadrirao. Ovo je posljednje mjesto gdje može Machu Picchu se vidim onako baš lepa panorama. Nema pretjerano mnogo ljudi, skoro je kraj radnog vremena što bi rekli. Oko 4:15 do 5 sati je otvoreno, posle nema niko da boravi ovdje. Ali ja uspio sam da uhvatim lepo vreme i evo, vam pokažem još iz ovog ugla kako izgleda predivni Machu Picchu sa sve terasama, oblacima, suncem i mojom veselom facom. Danas je dan bio savršen i uspešan. Ali nije još gotov, pa sam došavši u svoju bazu podno Ollantaytamba, čuvenog Inka grada o kojem sam govorio u prethodnim epizodama, iskoristio da nadoknadim izgubljenu energiju nakon celog dana hoda, na način kako su to radile civilizacije još pre Inka. List koke. Ali ne kao čaj, to sam vam već pokazao. Ovog puta žvakanje. Nije tako jednostavno žvakati list koke, odnosno ne možete samo da uzmete list i da ga strpate u usta i eto, to je žvakanje koke. Postoje određena pravila, ja se ovdje neću osvrtati na običaj i tradiciju lokalnog stanovništva koji se zahvaljuju svaki put pri žvakanju svojim bogovima, nego ću vam jednostavno pokazati kako se žvaće list koke, odnosno šta to žvakanje radi vašem telu. Žvakanje koke prvobitno je bilo ograničeno na istočne Ande, pre nego što je došlo do Inka. Pošto se smatralo da biljka ima božansko poreklo, uzgajanje je postalo predmet državnog monopola i njena upotreba bila je ograničena na plemiće. Inke su uspjele da postignu značajne stvari dok su bile stimulisane dejstvom koke, a španski dokumenti jasno pokazuju da je koka bila jedan od najvažnijih elemenata kulture Inka. Korišćena je na gozbama i verskim ritualima, između mnogih drugih stvari. To je bio pokretački faktor u radnim naporima koje su kraljevi Inka tražili od svojih građana, a koristili su je i za razmenu za drugu robu. Inke su toliko cenile koku da su kolonizovale tropske šume severno i istočno od svog glavnog grada u Cusku, kako bi mogli da povećaju i kontrolišu snabdevanje. Zauzele su vlažnije regione jer koka ne može da raste iznad 2600 metara, jer nije otporna na mraz. Kako je carstvo Inka opadalo, list je postao sve dostupniji. Filip II. Od Španije izdao je dekret kojim je koku priznao kao neophodnu za dobrobit andskih indijanaca, ali je pozvao misionare da prekinu njenu versku upotrebu. Također, veruje se da su Španci podsticali upotrebu koke među lokalnim žiljem, kako bi povećali radnu snagu i toleranciju na gladovanje. Pored toga, Španci su je prisvojili za sebe i naravno prodavali je dalje. Nije ovo lišće koke bez razloga u ovoj kesi. Kese se drže naravno kako bi što duže bili sveži i mogli da se konzumiraju za žvakanje. Pre nego što krenem u priču oko tome kako se žvaće list koke, treba spomenuti da su u ranije andske civilizacije, odnosno ranije kulture, ovde su koristile kreč, kasnije su koristili sodu bikarbonu, međutim, prosto rečeno, postoji fancy verzija, komercijalna verzija, a to je lipta, odnosno ljipta. Lokalci izgovaraju ljifta, u pisanoj formi je ljipta, pa koristim oba naziva. Ona ima istu funkciju kao i kreč, a odnosno kasnije soda bikarbona. Pravi se od praha biljke kinoe, međutim sad postoje različite varijante ljipte. Ova konkretno se pravi od praha kore kakaa, tako da ima eto tu boju i eventualno daje vam taj neki miris ustima, odnosno ukus ustima kada pomešate sa listom koke. A kako se to koristi? Sad ću vam pokazati. Poenta je da ubacite ova 3 lista u usta, da vam stoji u obrazima i da vremenom se otpušta to što treba da se otpušta iz ovih listova. Ne znam da li se dobro vidi, ali peteljka je jako nezgodna i zato je obavezno evo vidite, svučete i ostane samo ovaj deo ovde koji može jako da vam nanese neku bol ukoliko ga držite
sve vreme uz obraz. Ja ću sada slučem 3 lista. I samim tim počnem da žvaćem. Ima generalno ukus kao neko svako suvo lišće, međutim, već sada, kada sam dovoljno pljuvačke ubacio u ovo lišće, postaje poprilično gorko. Sada, ovo se ovako radim. Ovo su 3 lista, međutim, vama treba mnogo više. Sada, tu na scenu stupa ljifta. Znači, ljifta je reagens, odnosno reaktor, i otkine se samo malo parče, evo, ovako. Otkine se malo parče, napravi se kuglica, koja se ubacuje unutar kokinog lišća i dobije se ovako nešto. Znači, ovo je kokino lišće i unutra je ljifta. Ubacite u usta i to vam sada stoji sa strane u obrazu i ne radite ništa. Međutim, ova količina kokinog lišća nije dovoljna, pa ću ja ubaciti još. Ovo uopšte nije baš nešto pretjerano i ukusno, će bilo šta, ali bitno je da sažvaćete što više i onda da u celu tu smesu koju ste sažvakali ovdje ubacite ljiftu i ovu prethodnu kuglicu, otvorite novu kuglicu veću. To je stvar iskustva koja baš nije na mojoj strani, ali ja uz to i pričam. Inače, ova kuglica na lokalnom se naziva koliko i može izazvati neki osjećaj peckanja i utrnuće u ustima, ali reaguje na sličan način kao stomatološki anestetik novokain. Iz lišća koke dobije se psihoaktivni alkaloid kokain. U jednom listu ima ga i do 1%, a mnoga plemena ga koriste kao stimulans. Skoro sav alkaloid koke apsorbuje se u roku od 20 minuta od nazalne primjene, dok je potrebno do 12 sati nakon gutanja sirovog lista da bi alkalne koncentracije dostigle maksimum. Zbog svog sadržaja alkaloida i svojstava koje ne izazivaju zavisnost, koka je predložena kao metod koji pomaže u oporavku zavisnika od kokaina da se odviknu droge. Iz Perua ne možete da iznesete list koke ni u kom obliku, međutim dok ste u Peruu treba probate sve proizvode koji su na bazi kokinog lišća, koje vam daju dodatnu energiju i to su sve stvari koje možete samo da probate i samo da jedete u Peruu, nikako preko. Tradicionalna medicinska upotreba koke prvenstveno je kao stimulans za prevazilaženje umora, gladi i žeđi. Smatra se posebno efikasnom protiv visinske bolesti, ali se koristi kao anestetik i analgetik za ublažavanje bolova od glavobolje, reumatizma, rana, čireva i mnogih drugih. Pre nego što su bili dostupni jači anestetici, zbog visokog sadržaja kalcijuma u koki, ljudi su je koristili za prelome kostiju, a pošto sužava krvne sudove, služila je i za sprečavanje krvarenja. Autohtono stanovništvo ju je oduvek koristilo i kao lek za malariju, astmu, ali i afrodizijak. Mnoge savremene studije su podržale većinu ovih medicinskih primjena. Manga! Manga! Trip! Trip! Jej!